माने ए प्रभात रे प्रभु को उठे अछंते प्रभात अर्थात प्रथम समय जीवन रे माने प्रथम समय परमेश्वर को दउछु माने उत्तम करछु। हालेलुया। आराधना लीड करथिबा प्रिय वायर को सुंदर गीत गान करथिबा भाई को प्रभु प्रचुर आशीर्वाद करंतु। सुजय पाई बहुत बहुत धन्यवाद। आमेन। हालेलुया। तेरे आसंतु मो प्रिय माने आजिर वाक्य निमंते हमरे गोटे वाक्यांश पाठ करबा के जने साहाय्य करे पढियारे एफएससीओ मंडली निकट को प्रेरित पौलुंगर पत्र द्वितीय अध्याय तार 1 आ 2 हम माने पाठ करबा। तार 1 आ 2 हम माने पाठ करबा। एफएससीओ 2 तार 1 2। ଏହି ସଂସାରର ଭାବାନୁସାରେ ପୁଣି ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ରାଜ୍ୟର ଅଧିପତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଜଗତପତି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନାଜ୍ଞାବହ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁଅଛି ତାହାର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବେ ଆଚରଣ କରି ଅପରାଧ ଓ ପାପରେ ମୃତ ଥିଲ। ଆମେନ୍। ହାଲେଲୁୟା। ଓ ପ୍ରିୟ ମାନେ आज प्रभात रे परमेश्वर मन को स्वतंत्र भाव रे कथा कहया पे जाउछन। पवित्र आत्मा मन को अवगत करेवा को जाउछंती जे परमेश्वर अपार दया द मर्सी ऑफ गॉड परमेश्वर अपार दया अर्थात परमेश्वर दयार सागर अटंती। आज रे वाक्य रे माने देखुछु जहा वर्तमान हम पढि गलु ए संसार भाव अनुसार पुणी आकाश मंडल राज्यर अधिपति ध्यान देव आकाश मंडल राज्यर अधिपति अर्थात जो जगतपति जगतपति एवं मध्य अनाज्ञाबह संतान मान कार्य साधन करुअछि। एबे मध्य तार अर्थ एबे भी कंटिन्यू चली वर्तमान कार्य करुअछि तार इच्छा अनुसार तुम्हें माने मध्य पूर्व आचरण करी अपराध और पापरे मृत थिल। अपराध और पापरे मृत थिल। आज टॉपिक रहिबो फ्रॉम डेथ टू लाइफ मृत्यु जीवन। हालेलुया। आमने मृत्यु जीवन को स्थानांतरित केमिति कौन पाई से विषय आज आलोचना करबा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो मो प्रिय माने एफएससीओ 2 तार 1 रु 10 मो गत काली मु ध्यान करूतिली। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आ ए स्थान रे लिखा हिची कि अनाज्ञाबह संतान मान ठारे कार्य साधन करुअछि कौन पापात्मार शक्ति शैतानिक शक्ति जानी जानिकरी मध्य न जानिला परी देखी देखी न देखिला परी मो प्रिय माने ए संसार जितल बसवास करुछु आमମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ଏକ ପାପର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। द नेचर ऑफ एडम ताको हमने कहबा एडमिक नेचर बा आदमर चरित्र आमମାନଙ୍କର भावनारे पाप आमମାନଙ୍କର कल्पनारे पाप आमମାନଙ୍କର କରିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ पाप ଦେଖିବାରେ पाप ଶୁଣିବାରେ पाप अनेक प्रकार विषय सब रही अछि। 3 रे लिखा अछि एफएससीओ 2 तार 3 रे लिखा अछि से अनाज्ञाबह संतान मानक सहित आमे माने समस्त मध्य एक समय रे आम मानकर शारीरिक अभिलाष अनुसार जीवन यापन करी शारीरिक और मनर कामना पूर्ण करुथिलु। पुणी अन्य मानक परिशुद्ध स्वभावत क्रोधर पात्र थिलु। आमे माने मध्य से प्रकार कार्य करुथिलु। किंतु प्रभुंकर गौरव हो वर्तमान आम मानकु स्थानांतरित करा जायछि। वर्तमान
ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ହାଲେଲୁୟା। ତାଙ୍କର କୃପା ତାଙ୍କର ଦୟା କେବେ ସରି ନଥାଏ। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ, କେବେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବି ନାହିଁ। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟୁଅଛି ତା ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣିଅଛନ୍ତି। ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣିଅଛନ୍ତି। ମୋର ବସିବା ମୋର ଉଠିବା ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣିଅଛନ୍ତି। ମୋର କଣ୍ଡିସନ ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣିଅଛନ୍ତି। ଯେ ମୁଁ ପାପରେ ମୃତ ଥିଲି, ମୁଁ ଆତ୍ମିକ ଜଗତରେ ମୃତ ଥିଲି। ଯଦି ଆମମାନେ ଆଦମ ଆଉ ହବା ବିଷୟରେ ଦେଖିବା, ଯେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଏ ଫଳ ଖାଇଲେ ତୁମେ ନିତାନ୍ତ ମରିବ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ପୁନର୍ବାର ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଫଳ ଖାଇଲେ ନିତାନ୍ତ ମରିବ। ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସେମାନେ ମରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ଅର୍ଥାତ ସେପାରେସନ ଫ୍ରମ ଗଡ୍, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକୀକୃତ ହେବା, ପରମେଶ୍ୱର ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବା, ଆତ୍ମିକ ମୃତ, ଆତ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ। କଉମାନେ ଆତ୍ମିକ ମୃତ ଅଟନ୍ତି? ବାଇବଲ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ, ତୁମେ ମାନେ ନାମକୁ ଜୀବିତ ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ମୃତ। ଏବେ ବି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଏବେ ବି ବାଇବଲରେ ଯେମିତି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କୁହାହଉଛି, ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାହଉଛି ଯେ ଅନେକ ଥର ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ଆମମାନଙ୍କ କଳ୍ପନା ଦ୍ୱାରା, ଆମମାନଙ୍କର ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତିରସ୍କାର କରୁଛୁ। ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ସେପାରେଟ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଆଉ ମନୋଭାବ ଆମମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଆମମାନଙ୍କର କଳ୍ପନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଆମମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ପରମେଶ୍ୱର ଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଉଛି। କିଏ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ମୃତର ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଅଛି? ଯିଏ ନିଜ ଜୀବନରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ଆଦର କରୁନାହିଁ, ଯିଏ ନିଜ ଜୀବନରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦେଉନାହିଁ, ଯିଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଉନାହିଁ। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଇନ୍ ଦ ବିଗିନିଂ ଗଡ୍, ଇନ୍ ଦ ବିଗିନିଂ ଗଡ୍, ଆଦ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଇନ୍ ଦ ବିଗିନିଂ ମୋର ସାଂସାରିକ ସାଙ୍ଗ ନୁହନ୍ତି। ଇନ୍ ଦ ବିଗିନିଂ ମୋର ଧନ ନୁହେଁ। ଇନ୍ ଦ ବିଗିନିଂ ମୋର ମାନ ସମ୍ମାନ ନୁହେଁ। ଇନ୍ ଦ ବିଗିନିଂ ମୋର ପୋଜିସନ ନୁହେଁ। ଇନ୍ ଦ ବିଗିନିଂ ମୋର ବଡ ଖାନଦାନ ନୁହେଁ। ବଟ୍ ଇନ୍ ଦ ବିଗିନିଂ ଗଡ୍, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପରମେଶ୍ୱର। ମୋ ପରି ମୃତ ସ୍ୱଭାବର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲି। I was deserved to be punished. ମୁଁ ମୃତପ୍ରାୟ ଥିଲି, ଦଳା ପଙ୍କରେ ପଡିଥିଲି, ମୋର ଅବସ୍ଥା ଠିକ ନଥିଲା। ମୁଁ ଆଜି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ଯଦି ମୁଁ ଗଣିବି, ତାହେଲେ ତାହା ଅପାର ହବ। ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ଏବଂ କୃପାକୁ ଗଣି ପାରିବି ନାହିଁ, ସେ ଯାହା ମୋ ଜୀବନରେ କରିଅଛନ୍ତି। କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯେତେ ଜଣ ବି ଜଡିତ ହେଇକି ଅଛି, ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ କେହି ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପାକୁ ମାପି ପାରିବା ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ମାପଦଣ୍ଡରେ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ମାପି ପାରିବା ନାହିଁ। ସେ ଏତେ କୃପା ଆମ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କରିଅଛନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଅନାଜ୍ଞାବ ସନ୍ତାନ ପଡିଥିଲୁ, ଏଇ ଜଗତ ପତିର ଢାଞ୍ଚାରେ ପଡି ଯାଇଥିଲୁ, ଏଇ ଜଗତର ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଥିଲୁ, ଏଇ ଜଗତର ଅନୁସାରେ କଥା କହୁଥିଲୁ, ଏଇ ଜଗତର ଅନୁସାରେ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଡିଲ୍ କରୁଥିଲୁ। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, କିନ୍ତୁ ହାଲେଲୁୟା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆମ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପଡିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ଲେଖା ହେଇଛି, ସ୍ୱଭାବତଃ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର ଆମେ ଥିଲୁ। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ଆମେ ଥିଲୁ। 4 ଟିକେ ପଢିବେ କି ଜଣେ? ଏଫେସିୟ 2:4 କି ଜଣେ ପଢିବେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ। ମାତ୍ର ଏପରି ଅପରାଧରେ ମୃତ ହେଲେ ହେଁ
ଦୟାର ସାଗର ଯେ ଈଶ୍ୱର ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରେମରେ ପ୍ରେମ କଲେ ସେଥିସକାଶେ ଆମେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ Hallelujah. ସହିତ ଜୀବିତ। हाँ आमेन हालेलुया। वो प्रेम रे चार लगाइछि मात्र एपरि अपराध रे ध्यान दे सुनतो मात्र एपरि अपराध रे मृत हेले हैं डेड गोटे डेड बॉडी को आपण हलांतु रिएक्शन हबो नै गोटे डेड बॉडी रो भीतर जे आपण माने गोटे पिन भी गेदि दियंतु रिएक्शन हबो नै गोटे डेड बॉडी पूरा शून्य जीरो नो रिएक्शन गोटे बॉडी माने जेतल को जड़े मरी जाउछि रिसेंटली गोटे पास्टर गेंगर पुओ मरी गले मु जाइतली रात्रि रे माने से हॉस्पिटल को जाइतली आउ तांको निया गला संध्या माने 4टा रु से सीरियस है तांको निया गला कोरापुट हॉस्पिटल आ जेतल को कोरापुट हॉस्पिटल तांको निया गला आ डॉक्टर तांको मृत घोषित कर देले तो जा भी हो हमने राति गलु पास्टर आज्ञा को टिके सांत्वना देवा पाई आ एम्बुलेंस रेडी करिया पाई हमें देखलु लोक चारियाडे मारी पड़ी कांदो सुनते से बाबू पाई बहुत कांदो सुनते कौन पाई कांदो सुनते जे जीवित थिला गोटे पिला मृत्युवरण करिछि मरी जाइछि शरीर और रिएक्शन दोना शरीर कौन सी प्रकार एक्शन और देखा जाउन लोक कांदो सुनते हाथ टेकी छाड़ देले हाथ तले पड़ी जाउछि मुंड एमिति एमिति होछि हालेलुया बाइबल रे लिखा अछि मात्र एपरि अपराध रे मृत हेले हैं दयार सागर जे ईश्वर मेन टॉपिक दयार सागर जे ईश्वर बट गॉड आउ की है नोए आउ का पकड़े ते हिम्मत नहीं आउ का पकड़े से शक्ति नहीं का पकड़े से सामर्थ्य नहीं बट गॉड दयार सागर जे ईश्वर आम मानकर मृत जीवन से कार्य कले मृत बोली गले टिके मध्य हलचल नहीं टिके भी जीवन स्थान नहीं टिके मध्य श्वास वायु नहीं टिके मध्य एक्शन नहीं मोर कार्य हेतु मो परित्राण पाई नहीं मोर कर्म हेतु मते बंचाई दिया जाई नहीं आज अनेक लोक कर्म हेतु बेसी बस्टिंग करते the pride of themselves that I am so and so the pride of themselves that I'm doing this I'm doing that मु एंते करिछि आगे मु संते करिछि आगे मु एते करिछि आगे मु सत्य करिछि हालेलुया प्रेमले परमेश्वरंकर उपस्थित मु कहबा पई चाहूछि जे परमेश्वरंकर अनुग्रह रे मु जीवित अछि परमेश्वरंकर अनुग्रह रे मु बंचिछि परमेश्वर अनुग्रह रे मु आज जीवित अछि परमेश्वर अनुग्रह मते बंचाई देछि मते पापरु रक्षा करूछि एम प्रेमने आममानकर क्रिया कर्म रु नुहे बाइबल लिखाइछि सेति सकासे आम मानकु ख्रीष्टଙ୍କ सहित जीवित करि अछंती एणु अनुग्रह रे तुमे माने परित्राण पाई अछ हालेलुया मु परित्राण अनुग्रह रे पाई अछि अनुग्रह मते तळे धरि अछि अनुग्रह मते बचाई देई अछि अनुग्रह मते ट्रांसफॉर्म करिछि अनुग्रह मते मृत्यु जीवन को आनि अछि अनुग्रह मते दंडरो मुक्ति देई अछि अनुग्रह मते पापर जीवन रु गले धार्मिकतार जीवन देई अछि मु एक धार्मिक अटे मु धार्मिक अटे इट्स नॉट बाय माय डीड इट्स नॉट बाय माय वर्क मोर क्रिया कर्म रु नुहे मोर भल काम रु नुहे कहिना मु मृत थिली आई एम शून्य मु शून्य थिली मो जीवन किसी एमती विषय नहीं जो विषय पे परमेश्वर मते गोटे धार्मिकतार डेजिग्नेशन दे देबे मो जीवन एमती कौन से विषय खाली नथिला जो जगह परमेश्वर काम करिथंते
डेड बॉडी मध्य कौन सी श्वास वायु नहीं, कौन सी एक्शन नहीं, रिएक्शन नहीं, कौन सी विषय नहीं, डेड लोक होउछन्ते डेड। गोटे लोक जतबेल को बंची थिबो तार नारे माने डाकी थाउ, ता नारे माने डाकी थाउ, ता ना बंटी हो, संटी हो, जोटा भी हो कि सलोमन हो कि इसाक हो कि जाकोब हो, ता नारे माने डाकी थाउ। किंतु मरी गला परे डेड बॉडी को से बंटी को धरी करी आसो कि से मोहन को धरी करी आसो कि से रमेश को धरी करी आसो, एमिति कहते ने डेड बॉडी आनो बोली कहते, डेड बॉडी आनो बोली कहते, दैट मींस डेड। आमे मृत थिलु, आम पाखरे एमिति स्वभाव नथिला जे जो स्वभाव रे आम्माने धार्मिकता प्राप्त करि परिबा बा जीवन प्राप्त करि परिबा। हालेलुया, हालेलुया। वो प्रेमने प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମୃତ ଥିଲି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରେ ମୁଁ ଜୀବିତ ହେଲି। ହାଲେଲୁୟା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ଜୀବନର କାରଣ ଅଟନ୍ତି। Christ is the reason of my aliveness. Hallelujah. ମୋର ଜୀବିତ ରହିବା ପଛରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ହାତ ଅଛି। Praise the Lord. Hallelujah. ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପ୍ରେମରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବିତ କରିଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା କରିଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟଲେସନେସ୍ ଜୀବନରେ ଅଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିହୀନ ଜୀବନ। ଆଜି ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚ ଏମିତି ଅଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିହୀନ ଚର୍ଚ୍ଚ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିହୀନ ଆରାଧନା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିହୀନ ସଙ୍ଗୀତ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିହୀନ ଉପାସନା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିହୀନ ଧର୍ମ କର୍ମ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଚାଲିଛି, ମିଟିଂ ଚାଲିଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, ଆରାଧନା ଚାଲିଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, ସଭା ଚାଲିଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି। କୁଆଡେ ଗଲେ ଆମେ ସ୍ୱଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଦୂର କରିଦେଇଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଆଚରଣରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦୂର କରିଦେଇଛୁ। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, Glory to God. Hallelujah. ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନେ ପାଉଲ କଣ କହୁଛନ୍ତି? Paul describe our spiritual stage before Christ. ସେ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ରୋଗୀ ଥିଲୁ, ତାହା ସେ କହୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲୁ, ତାହା ସେ କହୁନାହାନ୍ତି। ସେ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ଆମେ ମୃତ ଥିଲୁ, ଆମେ ମୃତ ଥିଲୁ। This death was due to the trespasses of sin, our willful rebellion and missing our mark. Praise the Lord. Hallelujah. ଆମେ କଣ ଥିଲୁ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପଥ ଦେଇକିରି ଚାଲୁ ନଥିଲୁ, ମିସଟ୍ରାକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲୁ, ପଥ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଦୟା କରିଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦୟା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମହାଦୟା ଦେଖାଇଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିହୀନ ଜୀବନ ଯଦି ଆମେ କରିବା, ଆମମାନେ ନିଜକୁ କଣ କରୁଛୁ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ କରିଦଉଛୁ। ଅପବ୍ୟୟ ପୁତ୍ର ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଅପବ୍ୟୟ ପୁତ୍ର ତାର ନିଜର ମନର ଇଚ୍ଛାରେ ସେ କଣ କରିଛି? ସେ ନିଜର ଅଂଶକୁ ମାଗିକିରି ନେଇଯାଇଛି, ତାର ପର୍ସନକୁ ମାଗିକିରି ନେଇଯାଇଛି। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ବାହାରେ ଚାଲି ଯାଇଛି, ସେ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା। ପିତା ସବୁବେଳେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ପିତା ସବୁବେଳେ ମୋ ପୁଅ ଫେରିବ ବୋଲିକିରି ବିଶ୍ୱାସରେ ଥିଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ମୋର ପୁଅ ଫେରିବ, ମୋର ପୁଅ ଯାଇଛି, ସେ ଫେରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, Glory to God। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେ ଆପଣମାନେ ଯଦି, ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରୁଅଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି ଭଲ ନାହିଁ, ଆଜି ସୁଯୋଗ ଅଛି ଫେରିବା, ମୋର ପରିସ୍ଥିତି ଠିକ ନୁହେଁ, ଆଜି ସୁଯୋଗ ଅଛି ଫେରିବା। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଅପବ୍ୟୟ ପୁତ୍ରର ପରିଚୟ ବଦଳି ନଥିଲା, ଅପବ୍ୟୟ ପୁତ୍ରର କଣ୍ଡିସନ ଖରାପ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ପରିଚୟ ବଦଳି ନଥିଲା। ସେଇ ବାପାଙ୍କର ପୁତ୍ର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ଥିଲା। ସେ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପିତା ତାକୁ ଭୁଲି ନଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ କଦାଚାରକୁ ସବୁ ବ୍ୟୟ କଲା,
घुसुरी मानकर सिंह से खाइला घुसुरी मानकर खाद्य से खाइला से परिस्थिति तार परिचय को बदलाई नहीं से परिस्थिति तार परिचय को तोरे पकाई नहीं से परिस्थिति हम मानकर जीवन रे बड़ नुहे किंतु ଏହା ବଡ଼ଟେ ଯେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ସମସ୍ତ ହାଲେଲୁୟା ବିଷୟକୁ କ୍ଷମା କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ଦୟାର ସାଗର ଆଜି ବି ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା ମୁଁ ମୃତ ନୁହେଁ ମୁଁ ଜୀବିତ ଅଟେ ମୋର ମୃତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସେ ବଦଳାଇ ଦେଇଅଛନ୍ତି ମୋର ମୃତ ସ୍ୱଭାବକୁ ସେ ବଦଳାଇ ଦେଇଅଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ମତେ ଦେଇଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟରେ ବସବାସ କରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପରିଚୟରେ ରହିଥାଏ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ହାଲେଲୁୟା Christ have changed my identification. Praise the Lord. Hallelujah. ଅପମୟ ପୁତ୍ରର ପରିଚୟ ବଦଳି ନଥିଲା ଅପମୟ ପୁତ୍ର ସେଇ ସମାନ ପରିଚୟ ପାଇଥିଲେ ସେ ଚେତନା ପାଇଲା ଏବଂ କହିଲା ମୋର ପିତାଙ୍କ ଗୃହରେ ଅନେକ ମୂଲ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ବଳି ଯାଉଛି ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ଘୁଷୁରୀ ଶିମ୍ବ ଖାଉଛି। ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ହାଲେଲୁୟା ମୁଁ ମୋର ପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି କମ୍ ବ୍ୟାକ୍। ହାଲେଲୁୟା ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ଆମର କୋଉ କୋଉ ଏରିଆରେ ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ବିଗିଡି ଯାଇଛି କଣ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏବେ ବି ତିକ୍ତତା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି କି କଣ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୃତ ସ୍ୱଭାବ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି କି କଣ ମୁଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛି କି କଣ ମୁଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଇନାହିଁ କି କଣ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଜୀବନରେ ଜଗତ ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି କି ଏ ଜଗତର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ମୋ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି କି ଏ ଜଗତ ଏମାନଙ୍କୁ ବେଳେ ବେଳେ ସେ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିକି ଟାଣି ନେଇଯାଇଥାଏ। The world is attracting today's Christian. The world is pulling today's Christian. ଆଜିର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଜଗତ ଟାଣ ଅଛି ଆଜିର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଜଗତ କଣ କରୁଛି ଜଗତ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି କଣ କରୁଛି ଟାଣୁଛି। ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ମାନେ ପଢିବା କେହି ଜଣ ଯଦି ପଢିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 2:15-16-17 ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 2:15-16-17 ପଢନ୍ତୁ। 1 John 2:15-16-17 ସଂସାର କିଏ ବା ସେଥିରେ ଥିବା ବିଷୟ ସବୁକୁ ପ୍ରେମ ନ କର ଯଦି କେହି ଯଦି ସଂସାରକୁ ପ୍ରେମ କରେ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ତାହାଠାରେ ନାହିଁ କାରଣ ଶାରୀରିକ ସଂସାର କିମ୍ବା ସେଥିରେ ଥିବା ବିଷୟ ସବୁକୁ ପ୍ରେମ ନ କର। ଆଜି ଯୋଉମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ସଂସାର ବିଷୟକୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରେମ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ସଂସାର ଆଡକୁ ଚାଲି ଯାଉଛୁ। କେହି ଯଦି ସଂସାରକୁ ପ୍ରେମ କରେ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ତାଠାରେ ନାହିଁ। ସତରେ ଲେଖା ହେଇଛି କାରଣ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷ ଅଲୌକିକ ଗର୍ବ ସଂସାରରେ ଥିବା ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ସଂସାରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ସଂସାରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ସଂସାର 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 କଣ ପାଇଁ ସଂସାର କାରଣ ଏଇ ଜଗତ ପ୍ରତି ଏ ସଂସାରକୁ ଲିଡ୍ କରୁଅଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଏ ସଂସାର ପ୍ରତି ସଂସାର ପ୍ରତି ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ସଂସାର ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି ସାଂସାରିକ ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି ସଂସାର ବିଷୟକୁ ନିଜର କରିଦଉଛନ୍ତି ସଂସାର ବିଷୟ ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ସଂସାର ବିଷୟ ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର କାମ ସେମାନେ କରୁଅଛନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି what is pulling you today? ଆଜି କଣ ତୁମକୁ ଟାଣୁଅଛି କୋଉ ବିଷୟ ତୁମକୁ ଟାଣୁଅଛି କଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଣୁଅଛି କି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ କଣ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଣୁଅଛନ୍ତି କି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। God wants you for his kingdom. God wants you for his family. ତାଙ୍କର ପରିବାର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ପରମେଶ୍ୱର ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି
जे मैंने सांसारिक मन हेबा परमेश्वर चाहूनांती जे आम्माने संसार अभिलाष रे पड़ी जिबा मो प्रिय माने परमेश्वर चाहूछंती जे आम्माने तांकर परिवार भुक्त हेबा परमेश्वर चाहूछंती तांकर धार्मिकता रे माने धार्मिक हेबा परमेश्वर चाहूछंती तांकर पुत्रकर परिचय आम्मानको जीवन रे आसु कारण से अंधकार राज्य रु आम्मानको स्थानांतरित करिछंती तांकर पुत्रकर आलोकर राज्य रे हालेलुया मो प्रिय माने आलोकर राज्य अर्थात आलोकर स्वभाव आलोकर राज्य अर्थात आलोकर कार्य अर्थात आलोकर राज्य अर्थात आमनको जीवन में परमेश्वर प्रेम हालेलुया आज यीशुଙ୍କ नामରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମୃତ୍ୟୁ ଥିଲୁ ଯେ ଆମମାନେ ମୃତ ଥିଲୁ ଯେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବିତ କରିଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣିତ କରିଅଛନ୍ତି ଆଜି ଆମଙ୍କର ପନିଶମେଣ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆଉ ସେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ରୋମିଓ ତାର 8:1 ମାନେ ପାଠ କରିବା ରୋମିଓ 8:1 ଏ ଜଣ ପଢିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ରୋମିଓ 8:1 ଅତଏବ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ନାହିଁ ହାଲେଲୁୟା ଅତଏବ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ନାହିଁ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଟେ मात्र दयार सागर जे ईश्वर मोर मृत शरीर को सजीव करदेले मोर मृत जीवन को सजीव करदेले मु दयारे आ कोन हेछि मो प्रेम रे बंची जाइछि तांको अनुग्रह रे मु बंची जाइछि मो प्रेम रे हालेलुया मो प्रेम रे आते अनेक लोक हालेलुया ए सांसारिक विषय फसिसंती आज समय अछि हमको हृदय को सेट राइट करबा आज समय अछि तांकर दया को बुझिबा आज समय अछि हमनकर प्रत्येक एरिया को चेक करबा समीक्षा करबा परीक्षा करबा जे मोर कंडीशन कोन अते कोन मु एबे भी आत्मगर्भी कोन मु एबे भी रहबछि जे मो क्रिया कर्म धार्मिक होइछि कोन मु एबे भी मो आत्म बलिमा देखुछि जे मो अंक काम करछि संक काम करछि मोर कौनसी काम मध्य तांकर धार्मिकता को हासिल कर परित्राण को हासिल कर परिबो नै मु परित्राण पई कोनोसी काम करि नाही मु परित्राण पई कोनोसी प्रकार पावडा की कोड़ी की धरि के मु पुणी नाही एरा मते दया रे मिलि अछि द सैल्वेशन इज फ्री बट इट्स नॉट चीप लोक माने सैल्वेशन को चीप कर दोछंती परित्राण बिना मुंडे मत सस्ता नुहे लोक मैंने सस्ता कर दौरान परित्राण को हाँ परित्राण मिलूँ मु जाए करी द सैल्वेशन इज फ्री बट इट्स नॉट चीप हालेलुया मु केबे तो भाबी नहीं जे ए परित्राण बहुत सस्ता रे मते मिलिछि ए परित्राण सस्ता अटे मो प्रिय माने एटा आलू प्याज नुहे कि मो मार्केट नु किनि देले एबे सरीगला आउतरे किनिबी एबे सरीगला आउतरे किनिबी नो 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 इट्स गिवन बाय गॉड दया रामन को मिलिछि से कृपा करे मन को दया छन्ते मो प्रिय माने मु एते सेवा कार्य कली मु हमको जा प्रचार कली संको कली हमको कली एत द्वारा मु परमेश्वर को ओवरटेक केबे करि परबे नाही तांकर दया ही मते बढ़ैछि हालेलुया मोर कार्य नुहे हालेलुया मो प्रिय माने गॉड हु इज रिच इन मर्सी हु सेव्ड यू एंड मी जे आपन को एवं मते दया कले मोर मृत जीवन को सजीव कले मोर धार्मिक जीवन को धार्मिक कले मो अपराध पर दूरीकृत थिली मते पाख को टाणिले मो प्रिय माने आज मन को परिस्थिति जहाँ भी था ना कहीं की टुडे द लॉर्ड इज कॉलिंग यू माय फ्रेंड्स आर यू हैविंग अ सिकनेस इन योर बॉडी जदि आपन जीवन रे रोग अछि जदि आपन जीवन रे आत्मिक रोग भी अछि ताले मो प्रिय माने
आज जीशु डाकंती हम माने फेरिबा केदो क्रंदन करिबा हमर परिस्थिति रे फेरिबा मो प्रिय माने हमर स्वभाव रे फेरिबा आ लोकर वस्त्र को माने परिधान करिबा काम प्रिय माने से उद्देश्य परमेश्वर मन को गणे अछंती से उद्देश्य परमेश्वर मन को आ कोन करे अछंती आ बनै अछंती पर्वत पर स्थापित नगर केबे गुप्त ही रही न पारे मु सेही प्रकार ज्योति ए जगत रे अटे कारण मोर सिचुएशन बदली जाइछि कारण मोर कंडीशन बदली जाइछि मोर स्वभाव बदली जाइछि से मते पर्वत पर स्थापन करे अछंती परमेश्वर धन्यवाद हो से मोर चरण को विचलित हेबा को देई नांती से पासन ऊपर मोर पाद को रखी अछंती एनु मु विचलित हेबे नाही पर्वत एवं उपपर्वत मन विचलित हेबे मात्र मु विचलित हेबे नाही तांकर दया सकाशु मु पर्वत ऊपर स्थापित हेई अछि आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड मु जगतर ज्योति अछि या माने केबे भूलिबा नाही I am the glorious vessel of God. या माने केबे भूलिबा नाही मु परमेश्वर से उपयुक्त पात्र अटे परमेश्वर व्यवहृत पात्र अटे प्रेज द लॉर्ड जदि आपण माने कहबे पास्टर बाबू मु तो माटी रो पात्र इट्स ओके पास्टर बाबू मु तो काठ रो पात्र इट्स ओके पास्टर बाबू मु स्टील पात्र मु लोहा पात्र केते केते जण अछंती सुनार पात्र केते केते जण रूपार पात्र बट मैटर इज दिस माइने एतकी रखुची जे को पात्र सफा अछि को पात्र निर्मल अछि डजंट मैटर व्हाट पात्र डजंट मैटर आपण केते क्वालिफाई अछंती बा केते क्वालिफाई नांती डजंट मैटर आपण केते भलो दुसुचंती केते भलो दुसुनांती आपनकर पात्र केमती अछि मोर पात्र केमती अछि हालेलुया साधुसी फारुसी मन को प्रभु कहले जे तुमे गिनाला गोटे एमितिया गिना जोटा कि बाहर अंश भलो दुसुची सत मात्र भितरे सड़ा पुचका सब अछि ओइठा सब अछि गोटे सुनार पात्र रे भी भितरे ओइठा लागितले सेठी हमें केबे खाइबा नाही गोटे रूपार पात्र रे जदि ओइठा सब लागिछि ताले हमें केबे खाइबा नाही मात्र परमेश्वर सही पात्र को व्यवहार करबे जो पात्र शुचि अटे जो पात्र निर्मल अटे जो पात्र रे खाई हेबो मो प्रिय माने आपण माने को प्रकार पात्र केमिति क्लीन अछंती मु को प्रकार पात्र मु केमिति क्लीन अछि ए मु जानिछि ओ प्रभु जानिछंती हालेलुया तेणु मो प्रिय माने आममानकर जीवन को परमेश्वर बदलाई दैछंती तांकर महादया किपरि भाबरे मु तांकर दया को भूलिबी मो प्रिय माने से मो प्रति दृष्टिपात कले मृत अतिली जे मु मते सजीव कले ख्रिस्ट मो जीवन आसिले मो जीवन बदली गला जब से यीशु मेरे जीवन में आया मेरा जीवन बदल गया मेरा जीवन बदल गया मेरा स्वभाव बदल गया मेरा कार्य बदल गया मेरा सोच बदल गया मेरा देखने वाला चीज बदल गया कितना अनोखा परमेश्वर है कितना महान परमेश्वर है जो कि मुझे प्यार करता है जे कि मते प्रेम करंती हालेलुया बाइबल लिखाई छी यदि हमने रोमियो तार 8 तार 35 रे माने जदि देखिबा बाइबल लिखाई छी 35 रे 35 मु पढुछी ख्रीष्टଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ କିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବ କି କ୍ଲେଶ କି ସଂକଟ କି ତାଡ଼ନା କି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କି ଉଗ୍ରତା କି ବିପଦ କି ଖଡ୍ଗ ଯେପରି ଲେଖାଇଛି ତୁମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତ ଦିନ ନିହତ ହେଉଛୁ ଆମେମାନେ ବୋଧଯୋଗ୍ୟ ମେଷ ପରି ଗଣିତ ହେଉଛୁ ହାଲେଲୁୟା ଗ୍ଲୋରି ଟୁ ଗଡ୍ केड़े महाकृपा केड़े महान दया केड़े महान अनुग्रह तांकर प्रेम रो किए हमनको विच्छिन्न करिवो there is no power in this world there is no power in the spiritual realm which can separate you from the love of Christ
एमती को शक्ति ए आत्मिक जगत नहीं, एमती को शक्ति शारीरिक जगत नहीं, जो शक्ति आपण को मत ख्रीष्ट प्रेम कौन करिबो विच्छिन्न करिबो। What a mighty love is Christ love. Hallelujah. हमें कौन पाई कहूँ Jesus loves you, तांकर प्रेम अतुलनीय अटे। आमे जो प्रेम को तुलना करि परिबा नाही मो प्रिय माने, जो प्रेम को व्याख्या करि परिबा नाही मो प्रिय माने। प्रेज द लॉर्ड। 7 और लिखाइछि जेपरि ख्रीष्ट यीशु ठारे ओ एफिसियो 2:7 पढुछि, एफिसियो 2:7 जेपरि ख्रीष्ट यीशु ठारे से हम मान को प्रति करुणा कौन करेछंती, से हम मान को प्रति जेपरि ख्रीष्ट यीशु ठारे से हम मान को प्रति करुणा करी आगामी जुगरे अपना अनुग्रह अत्यधिक धन प्रकाश करते। से अनुग्रह कौन, से अनुग्रह अत्यधिक धन, इट्स नॉट लेस, अल्प नुहे अत्यधिक धन। मो पाई अल्प कार्य करा जाए नहीं, अल्प कार्य जदि हे तांता परमेश्वर कहि तांते ओके बी होली एंड आई कुड हैव होली, से कहि तांते ओके पवित्र हो, मो पवित्र हे जाई तांते, से कहि तांते परिचरण नहीं जाओ, नहीं जाई तांते। मु कोन पाई कहूछि कि परिचरण संस्था नुहे, सेति पे मूल्य दिया जाई छी। यीशु ख्रीष्ट तांको मूल्य देई अछंती। गेसेमनी बगीचारे जतको प्रार्थना करिया पे गले सेनी तांकर झाड़ घन रक्त रक्त टपा तुल्य पड़ी गला। आओ से प्रार्थना कले, हे पिता जदि तुमर इच्छा थाए तले पान पात्र को मोठारु दूर करो। को प्रकार पान पात्र, ए पान पात्र गोटे नंदर पात्र थिला, दुखर पात्र थिला, जो पान पात्र को पान करिबा कष्ट थिला, किंतु तथापि तुमो पाई और मो पाई प्रभु यीशु कहिले मोर इच्छा नहीं प्रभु मात्र तुमर इच्छा। कहीं ईश्वर प्रेम अत्यधिक अटे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तांगर अनुग्रह अत्यधिक धन अटे। से तांगर सबुठु बड़ा धन को इन्वेस्ट कर देले। बिजनेसमैन जंती तांगर धन को इन्वेस्ट करंती। गोटे चाषी जेमिति चाष भूमि को हल कसे ताको उर्वर करे, हल करे बीज इन्वेस्ट करे, बुणी दिए, ठीक सही प्रकार भाव रे यीशु ख्रीष्ट को से आम जीवन पाई बुणी देले। यीशु ख्रीष्ट को से आमको पाइबा पाई इन्वेस्ट कले। He invested his the glorious thing. He invested his only and one begotten son. He invested. Hallelujah. When we will understand the love of Christ, Christ प्रेम को माने केवे बुझिबा, से आम पाई इन्वेस्ट कले मो प्रिय माने, से आम पाई निज को देई देले, एकमात्र अद्वितीय पुत्र को से देई देले, अत्यधिक धन देले। गेसेमनी बगीचारे जदि यीशु चाहि तांते ताकर प्लान को चेंज कर दे तांते। हे पिता कौन पाई, हे पिता कौन पाई मुझे मन पे मृत्यु भोग करिबी, कौन पाई अनाज्ञा बहु संतान मन पे मृत्यु भोग करिबी, कौन पाई सोलोमन पे मृत्यु भोग करिबी, कौन पाई मु विद्युत पे मृत्यु भोग करिबी, कौन पाई वीरेंद्र पे मृत्यु भोग करिबी, कौन पाई मधुस्मिता पे मृत्यु भोग करिबी। से एमिति कहि नांती, से कहले मोर इच्छा नहीं, तुमर इच्छा मो जीवन सफल हो। तुमर इच्छा प्रभु, तुम्हें चाहुच मु पान पात्र को पान करिबी, मु करिबी। तुम्हें चाहुच मु प्रहारित हेबी, मु हेबी। तुम्हें चाहुच मु लज्जित हेबी, मु हेबी। तुम्हें चाहुच मु क्रूस घेरी गलगता को जीबी, मु जीबी। तुम्हें चाहुच मु क्रूस पर चढ़ीबी, मु चढ़ीबी। तुम्हें चाहुच मु मृत्यु भोग करिबी, मु करिबी। Hallelujah. Glory to God. प्रिय माने ख्रीष्टंकर अत्यधिक धन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कारण अनुग्रह रे विश्वास द्वारा तुमे माने परित्राण पाइछ, ता तुम मन को निज ठारो है नाही, ता ईश्वर दान मो अनुग्रह द्वारा परित्राण पाइछ।
ता ईश्वर दान अटे मो प्रिय माने ग्लोरी टू गॉड कर्मरु नुहे नरे लिखाई 9 कर्मरु नुहे जेपरी केही दर्प न करे कारण आमे माने दोष पड़ुछि कारण आमे माने तान करछ ना जे समस्त कर सत्कर्म आमे माने करिबु बोली ईश्वर पूर्वरु प्रस्तुत करथिले आचरण रे से सब साधन करबा निमंते ख्रीष्ट यीशु ठारे सृष्ट हालेलुया मते सेति पाई से बंचे अछंती जे मो ख्रीष्टंकर एम्बेसडर बा राजदूतर कर्म करबी मो जेपरि मो जीवन रे ख्रीष्टंकर महिमा करबी हालेलुया आसु मो प्रिय माने तांकर दया को आज मैं स्मरण करबा ए जगत पतिया मन को आकर्षण न करो हम माने परमेश्वर लोक अछु जेसु ख्रीष्टंकर लोक अछु हमने ताहां को हेगी रहबा आस हमर समस्ते अल्प समय चक्की बंद करबा हालेलुया 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 ग्लोरी 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 हालेलुया हम मानकर परिस्थिति जातिला टिके स्मरण करबा प्रेम हम माने की प्रकार जीवन यापन करतलो ता स्मरण करबा हम मानकर जीवन यापन की प्रकार थिला मु किए अटे मु कौन थिली टिके स्मरण करबा आज पुनर्बार परमेश्वर मन को डाको अछंते आज पुनर्बार परमेश्वर आमन को खोजो अछंते हे मोर झियो हे मोर पुओ तू कौन मोर रोग शुणु कि मु मोर अत्यधिक धन तो पाई दे देली तू कौन आज फेरी बनाई कि मो झियो तू कौन फेरी बनाई कि मो पुओ हालेलुया ग्लोरी 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 हे मेरे बेटे दूर दूर क्यों दूर दूर ना जा लौट के तू आ लौट के तू आ लौट के तू आ हे मेरे बेटे दूर दूर क्यों दूर दूर ना जा लौट के तू आ लौट के तू आ लौट के तू आ मेरे बेटे तो सुन मेरे बेटे तो सुन मुझसे दूर क्यों रहता है मेरे बेटे तो सुन मेरे बेटे तो सुन मुझसे दूर क्यों रहता है आ मेरे पास आ मुझसे न दूर जा मैं प्यार करता तुझे हाँ मैं प्यार करता तुझे ए मेरे बेटे दूर दूर क्यों दूर दूर ना जा लौट के तू आ लौट के तू आ लौट के तू आ प्रेमी पिता परमेश्वर तुम्हारे प्रेम पाए तुम्हारे अपार दया पाए दयार सागर जे तुम्हें सेति पाए प्रभु आमे धन्यवाद दउछु प्रभु आमे प्रार्थना करूछु ए जगत पतिर ढांचारे पड़िबा पाई तुमे दियो नाय ए जागतिक मरा हवा पाई तुमे दियो नाय किंतु प्रभु तुमरी लोक परि आचरण करिया पाई तुमर संतान संतति परि आचरण करिया पाई तुमरी दया को बुझिबा पाई तुमरी धनर
महत्व को बुझिबा पाए, तुम्हारी त्याग को बुझिबा पाए, तुम्हारी परित्राण को बुझिबा पाए प्रभु तुम हमको साहाय्य करो। धन्यवाद दोष प्रभु यीशु नाम रे अभयर आत्मा बाहर जाओ हालेलुया। यीशु नाम रे रोगर आत्मा बाहर जाओ हालेलुया। अंधकार शक्ति बाहर जाओ हालेलुया। अभाव आत्मा बाहर जाओ हालेलुया। शाबा बाबा रिखा मानिका राबा शांति रे मना रियांता राबा खदांदे रे मनो खस्तांता रे बना कराबा हालेलुया। प्रभु तुम महिमा करो, सारा आदर महिमा प्रशंसा में तुम दो छु। प्रार्थना हमको त्राणकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम रे मांगो छु स्वर्गस्थ पिता। आमेन आमेन आमेन। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सुजोग पाई। प्रभु दासी मधुस्मिता पुणी वीरेंद्र अंकल आ समस्त टीम को राहुल भाई को समस्त को अमर भाई काली फोन करी मते जणैले आ से तांको मते अशेष अशेष धन्यवाद दिए। God bless everybody. Thank you so much. Amen.